السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نحاول نقدم الكور ديال لي نومبر ريال. هاد الكور بدا تري فاسيل، مي هادشي ماشي كيعني اننا يعني تري فاسيل ما نفهموش. هو راه ما فيه والو، فيه لي ديفينيسيون. هاد لي ديفينيسيون يعني كتساعدك باش تفهم واحد الحاجة في لي نومبر ريال وفي ار بصفة عامة وبلا انترفال انكلي دون ار. تري بيان. دونك باش نفهمو مزيان، دونك نبداو على بركة الله. بروميير بارتي غنشوفها بروبريتي d'Archimide. Donc باللغة العربية أرشيميد هي أرخميدس على ما كنظن. دونك أرخميدس. دونك أول حاجة غنشوفو بارتي أونتيير، وقبل غنشوفو بروبريتي ديال d'Archimide. Donc R et Archimide, c'est-à-dire quel que soit x appartient à R, il existe n appartient à n, tel que n supérieur strict à x. Mais n supérieur strict à x. Très bien. Donc, يعني كيقولوا ان R est archimédienne يعني جات من Archimede. Donc, c'est-à-dire يعني كيف ما خدنا واحد x كيل كسوا x appartient à R، غنوجدوا واحد n اونتي naturel, يعني appartient à un anti naturel tel que n supérieur strict à x. Bien. Donc يعني واضح. Par exemple là quand x négatif راه اصلا n appartient à n donc positif, donc toujours غتكون عندنا n supérieur x. Bien. Donc propriété سهله ما فيها يعني حتى شي حاجه يعني ما غاديش تفهم. كيف ما يعني اخذنا واحد x من r غنلقاو واحد n من غروند ان. تري. دونك دابا نقراو بروبوزيسيون باش نعرفوا شنو هي بارتي اونتيير. بارتي اونتيير باللغه العربيه هي الجزء الصحيح. اوكي، قريناها باللغه العربيه هي الجزء الصحيح. بيان. proposition. Donc soit x appartient à R, il existe unique n appartient à quoi? À Z. La partie entière notée ou du e de x tel que e de x inférieur à x 1,3 à e de x plus 1 avec e de x égale à quoi? Égale à 1. Très bien. Donc ce n'est pas partie entière. كنسدو واحد لي ريال، توت لي ريال عندهم بارتي اونتيير. يعني فاش كنوجدو واحد لي ريال، دونك باغ اكزومبل صفة عامة ا فيرغيل باغ اكزومبل بي. اوكي تري بيان. هادي ا فيرغيل بي ابارتين كوا ار، يعني توت لي ريال كيتكتبو على شكل اولا غاسين دو باغ اكزومبل راه هو واحد يعني تقريبا وقيلا 1 شي حاجه. دونك ما كيهمنيش. دونك لي ريال كيتكتبوا فيهم فيرغيل. تري بيان. دونك كتكتب على هذا الشكل. دونك هاد الا ابارتين كوا؟ ابارتين زد. دونك بارتي او دو ا فيرغيل بي ايكال ا، يعني كنشدو هاد الجزء الصحيح كيتسمى الجزء الصحيح من لي نومبر الغيال. دونك الجزء الصحيح ديالو اولا لي بارتي اونتيير ديالو. تري بيان. دونك نعطيو اكزومبل. باغ اكزومبل كنقول لك اكزومبل فوالا، ماشي شي حاجه صعيبه. بارتي اونتيير تري يعني مفهومه اصلا، فاهمه راسك. اوكي تري. دونك اكزومبل par exemple parce qu'on veut que de 1,33 par exemple égale à quoi? Égale à 1. Or de 5,9 égale à quoi? Égale à 5. Or de moins 9,50 égale à quoi? Égale à moins 9. ياك اللي كتب لي موان 9 خطا باش نكونوا فاهمين. اللي كتب لي موان 9 خطا. بيان باش نفهموا اكثر. دونك باغ اكزومبل فاش كنقول لك 1,33 شنو كتبت هنا؟ اكس اونتر او دو اكس بليز 1. تري بيان. دونك كنجيو نديرو واحد الدغوا ديالنا يعني دغوا ريال. دونك هنا 0 باغ اكزومبل هنا 1,33 دونك 0 1 2. تري بيان. دونك 1,33 كاين هنا. دونك فين هو او دو 1,33 يعني بارتي اونتيير ديالي هي 1. تري بيان. هي اللي صغر منها. دونك لا عندنا او دو 1,33 ايكال كوا؟ ايكال 1. وعندنا 1,33 entre quoi 1 et 2. Ça comme ça.
Bien. هادو دابا نشوفو دونك 5,9 حتى هي لا ميم. دونك باغ اكزومبل 5 6 دونك 5,9 تقريبا هي هادي. دونك 5,9 اونتر كوا يكون اونتر 5 هنا خص يكون نومبر اونشي يعني غولاتيف ابارتيانتي دونك نومبر اونشي غولاتيف. تري بيان 6 دونك هنا بارتي اونتيير دونك او دو 5,9 ايكال كوا ايكال 5. تري بيان هاد الان الامر واضح. دابا شنو حاطين هاد موان فيرغيل 9 فيرغيل 50. تري دونك هنا عندنا باغ اكزومبل 0 دونك باقي باغ اكزومبل سا اولا نحيدو هادي ما كايناش. دونك باغ اكزومبل هنا موان 10 موان 9 دونك موان 9,50 تقريبا هي هادي هي موان 9,50. دونك موان 9,50 و اونتر كوا اي كوا اونتر موان 10 et موان 9 متفقين فيها. تري بيان دونك او دو موان 9,50 ايكال كوا ايكال موان 10 رد البال. بالنسبه لي كيكونوا لي نومبر نيجاتيف ما كتشوفش يعني هاد سميتو. بالنسبه هنا فاش الفيلا درت واحد الخطا فاش درت لكم انا اعتمدت نعطيكم هذيك الخطا يعني حيت الاغلبيه كيسحب انه بحال هكا ا فيرغيل بي قلنا لي بارتيونتير ديالو هي ا سيفو على حساب واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. بوزيتيف نتفق معاك مي نيجاتيف رد البال. تخيل شوف فاش كيكون نيجاتيف يعني باغ اكزومبل او دو ا فيرغيل بي سي ا فيرغيل بي نيجاتيف ستريكت دونك لي بارتي اونتيير ديالو ايكالا ا اوكي ا موان 1. دونك بارتي اونتي ديالو هي هادي اذا كان ا فيرغيل بي نيجاتيف. بيان دونك هنا بارتي هنا نصحوها دونك هنا ايكال كوا ايكال 10 صافي. Très bien. Donc, par exemple, E de moins 5,33 égale à quoi? Égale à moins 6. Très bien. Donc, E de moins 4 égale à quoi? Égale à moins 4. حيت اصلا هذا relatif اونتي relatif دونك ما كاينلاش ما عنده اصلا هو بارتي اونتيير هو اونتي. تري بيان دونك شنو يعني تكونوا فهمتوا. دونك نعطيو يعني غراف دو بارتي اونتيير يعني هاد البارتي اونتيير واحد فونكسيون dans de R dans Z. Partie entière E est une fonction de R dans Z. Ça ferait E de X toujours entier relative x associé à e de x. Donc le graphe ديالها على هذا الشكل هاد لا فوق donc par exemple 1 2 3, 4, etc. Par exemple 1, 2, 3 et 4. Moins 1, moins 2, moins 4, moins 3, moins 4. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Bien. Donc par exemple qui on tous les nombres tous les nombres réels entre 0 et 1 à des 0 bien sûr entre 0 et 1 donc partie entière d'IL égale à quoi? Égale à 0. Donc ça il y a partie entière d'IL toutes les réels donc ça ben donc il y a une continuité et ça donc partie entière n'est pas une fonction continue, elle n'est pas continue. Donc, très bien.
non, partie entière de 0 égale à 0, mais partie entière de 1 n'est pas égale à 0. Donc, on dirait il y a une tout. Donc, tous les nombres entre 1 et 2, partie entière d'IL égale à quoi? Égale à 1. Mais, fermée en 1 et ouverte en 2. Tous les nombres entre 2 et 3, donc partie entière d'IL égale à 2. Donc, fermée en 2 et ouverte en 3, etc. Tous les nombres entre 3 et 4, donc partie entière d'IL égale à 3. Très bien. Tous les nombres entre 0 et 1, partie entière d'IL égale à moins 1. Donc ça. Entre moins 1 et moins 2, donc égal à moins 2. Très bien. Entre moins 2 et moins 3, donc moins 3. Entre moins 2 et moins 3, donc moins 3. Entre moins 3 et moins 4, donc moins 4. Donc, je vais vous montrer. Très bien. Donc, il y a fonction de partie entière. Très bien. يعني كيكون على بحال الدرج واحد الدرج. اوكي. Très bien. On escaille. Donc, مدرج. Très bien. Donc, EDX est une fonction on escaille. يعني مدرجة. Très bien. Il y a donc donc باش ندوزو لو فالور ابسولي. لو فالور ابسولي هي القيمة المطلقة. لو فالور ابسولي donc يعني توت لي نومبر كنحولوهم بوزيتيف. اوكي يعني لو فالور ابسولي واحد الفونكسيون كتحول توت لي نومبر ريال بوزيتيف. طيب ماشي كتحولهم ولكن هي فونكسيون يعني بوزيتيف. طيب دونك دوزيام بارتي غادي نشوفو فيها فالور ابسولي. Absolu. Très. Valeur absolue. Donc, le valeur absolue est une fonction positive. Soit x appartient à R, yani réel. Très bien. On définit la valeur absolue de x par يعني هي واحد fonction la valeur absolue de x donc par exemple نسميها أنا v يعني valeur absolue donc par exemple v est une fonction de r dans r plus. Très bien. X, le valeur absolue, x associé à quoi? À valeur absolue de x. Ou valeur absolue de x égale à x si x supérieur ou égal à 0 égale à moins x si x négatif strict. Donc, il y a une fonction définie de R dans R plus, ou valeur absolue de x, donc V de x, V de x égale à la valeur absolue de x. Très bien. Donc, donc il y a une chose le graphe d'IA, donc il y a une par exemple, le valeur absolue de moins 5 égale à quoi? Égale à 5. Le valeur absolue de 3 égale à 3. Le valeur absolue de moins 9 égale à 9. Le valeur absolue de moins 10 égale à 10. Le valeur absolue de 100 ou le moins 100 égale à 100. Le valeur absolue de 20 égale à 20. Etc. Très bien. Donc, il y a une mission de 20. Donc, je fous le graphe de valeur absolue. Donc, à l'aide de là, le graphe de V.
إنما là est une fonction positive. Très bien. Donc, maintenant, par exemple, v de 1 égale à 1. Donc, premier point. V de 0 égale à 0. V de 2 égale à 2, etc. 2, 3. V de moins 1 égale à 1. Donc, égale à 1. V de moins 2 égale à 2. Par exemple, V de 0 égale à 0. Donc, je vais le seul. Donc, يعني هذه الفالور absolue de x. Très bien. Donc, je vais faire proposition. Et proposition, يعني نعرفوا عليهم ماشي شي حاجة صعيبة. Proposition. Proposition. تقول بأن le valeur absolue de x toujours positif. Le valeur absolue de x toujours positif. Ok. Le valeur absolue de moins x égale à le valeur absolue de x. Très bien. Donc, يعني دائما ما عمرك غتلقى الموان entre le valeur absolue. Bien. Le racine de x au carré égale à le valeur absolue de x. يعني فاش تحيد لو racine خصك دير لو valeur absolue ماشي دير par exemple عندك x plus 1 plus 2 au carré tout le racine égale à x plus 1. هادي سي فوق خصك دير لو valeur absolue. Très bien. Donc, le valeur absolue de x fois y égale le valeur absolue de x fois le valeur absolue de y. Très bien. Donc, on a deux propriétés. Donc, il y a deux مهمين. خصنا اللي غنعطي دابا غادي نقول عليها بحال هما. اوكي. كيقول لك أن هذه كتسمى l'inégalité triangulaire. Inégalité triangulaire. Triangulaire. Très bien. Donc, يعني هاد l'inégalité يعني يعني مهم بزاف في المات. دونك خصنا نعقلوا عليها بحال ما حيت غنحتاجوها بزاف في لي ديمونستراسيون. والديمونستراسيون ديالها بيان سور هي اللي غادي نديرها حيت تري فاسيل ومهمه. دونك يعني الا عرفتيها كيفاش دونك غتعقل عليها اكثر. اوكي. تيقولوا بان le valeur absolue de x plus y inférieur à le valeur absolue de x plus le valeur absolue de y. Très bien. عندنا seconde inégalité triangulaire. عندنا le valeur absolue de x moins le valeur absolue de y inférieur ou égal à le valeur absolue de x moins y. Très bien. Donc, deux propriétés, donc très facile. Donc, on va montrer ça et ça. Donc, on va dire ce qu'on a appelé les deux. Donc, ça, on va appeler les deux. Donc, on va dire une démonstration maintenant. Donc, on passe ici. يعني لي نومبر ريال كور ديالنا شنو العنوان ديالو هو التيتر ديال دونك هو لي نومبر ريال. دونك لي نومبر ريال هما لي نومبر ابارتيان ا دونك هما الاعداد الحقيقيه. تري دونك لونسومبل ار يعني عرفناها في لاجير. دونك يعني هي الاعداد الحقيقيه لونسومبل انكلي اولا ابارتير لي نومبر ريال. دونك ماشي شي حاجه صعيبه وهي اصلا غنخدموا فيها بزاف في المات يعني تري فاسيل. هي راه فواحد الحاجه صعب اسهل من الزيرو ان. اوكي يعني ليكزارسيس اللي كيكون فيهم الزيرو ان كيكونوا شويه ديفيسيل. باغ اكزومبل لاغيتميتيك دون زيد راه صعب من يعني اللي كنتي خدام في الار. تري بيان يعني الكالكول اللي كيكون في لاغيتميتيك دون زيد كيكون يعني شويه ماشي فاسيل. تري بيان. دونك ديمونستراسيون. Donc, on a quoi? On a le lien x entre quoi et quoi? Entre le valeur absolue de x et le moins le valeur absolue de x. Et y entre quoi et quoi? Tout moins valeur absolue de y et valeur absolue de y. Très bien. Implique que
x plus y entre quoi et quoi? Entre moins valeur absolue de x plus le valeur absolue de y. Le valeur absolue de x plus le valeur absolue de y. Très bien. Puisqu'il y a x, le valeur absolue de x égal à a, implique x entre a et moins a. نفس القضية هنا دونك شنو غنستنتجو بأن لو فالور ابسولي أولا إكس أولا لو فالور ابسولي دو إكس بليس دونك لو فالور ابسولي دو إكس بليس إكغيك انفيريور إيكال لو فالور ابسولي دو إكس بليس لو فالور ابسولي دو إكغيك. صحيح؟ تخي دونك بقات لينا دوزيام إنيكاليتي صا دونك عندنا لو فالور أولا إكس إيكال كوا؟ إيكال إكس موان إكغيك بليس إكغيك. متفقين معاه هاد إكس هو هاد دونك لو فالور ابسولي دو إكس إيكال لو فالور ابسولي دو إكس موان إكغيك بليس إكغيك. دونك غنستعملو يعني بروميير إنيكاليتي دونك سا انفيريور إيكال لو فالور ابسولي دو إكس موان إكغيك بليس لو فالور ابسولي دو إكغيك. دونك فوالا alors le valeur absolue de x, donc ça, inférieur à ça, donc le valeur absolue de x moins le valeur absolue de y, inférieur à x moins y. Très bien. Et la même manière, on dira aussi, y égale à y moins x plus x. Donc toujours donc implique quoi? Donc le valeur absolue de y moins le valeur absolue de x inférieur à le valeur absolue de y moins x. Le valeur absolue عندنا واحد propriété le valeur absolue de x moins y égale le valeur absolue de y moins x. Donc ça implique quoi? Le valeur absolue de y moins le valeur absolue de x inférieur à la valeur absolue de x moins y. Et ça égale à quoi? Égale à moins la valeur absolue de x moins la valeur absolue de y. Très bien. Donc ça inférieur à ça. Ok. Et ça inférieur à ça. Donc on dit quoi? Donc le valeur absolue de x moins le valeur absolue de y, tous les valeurs absolues inférieures à la valeur absolue de x moins y. Très bien. Donc, il y a des démonstrations très faciles. Bien, donc, je vais vous montrer une partie entière aux valeurs absolues. C'est très bien.